Nata diri ron guys, so aghid ta dress loud. Guys, so mga kauban. Tanatan awsad mo sa among video dre guys kay aron pawa basa kalaay. Oh, init kayong panahon ron guys, oh. Live gid ni dre guys, why edit ni atong video. Diretso ni. Sila mo ni sila, takot mo sila wala. Takot na dia. Di ko man ila. Another Sunday na pod sa atong tulumanon. Naman say mo lagi. Aghid ta guys, basta makuha na to tong bubo guys, oh. Inani yun, no? Takot si